सोना एहो पोरवा बयार, सोना एहो पोरवा बयार, मदीना उड़ाए ले चल। सोना एहो पोरवा बयार, मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल। जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल। जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल। हमरा गरीबिया पर अल्लाह करम करदा, हम चाहतानी मदीना दिखाईदा। हमरा गरीबिया पर मौला करम करदा, हम चाहतानी मदीना दिखाईदा। तड़पत मनवा हमार, तड़पत मनवा हमार, मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल। जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल। धीरे 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 पोरवा बयार, मदीना उड़ाए ले चल। पासपोर्ट ना वीजा बाटे, नाही हाथ पैसा, हम देखब पूर्वी मदीना पर कैसा। पासपोर्ट ना वीजा बाटे, नहीं लगे पैसा, हम देखब पूर्वी मदीना पर कैसा। देखे खातिर जिया बेकरार, देखे खातिर जिया बेकरार, तड़पत मनवा हमार, मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल। जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल। जीवन की नाजुक डोरी कब टूट जाए, आगमा के भरल गगरी हमर फूट जाए। जीवन की नाजुक डोरी कब टूट जाए, आगमा के भरल गगरी हमर फूट जाए। हमहु देखब आका के दयार, हमहु देखब आका के दयार, मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल। जाए खातिर बनी तैयार, मदीना उड़ाए ले चल। धीरे धीरे पोरवा बयार, सोना एहो पोरवा बयार, मदीना उड़ाए ले चल। तड़पत मनवा हमार, मदीना उड़ाए ले चल। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয় ও নাজিমে জলসা, মঞ্চের বয়োজ্যেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম, সামনের ইসলাম দরদি ভাইয়েরা, বন্ধুরা, পর্দা নাসিন মা ও বোনেরা, সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত তারিফ, গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যে আল্লাহর অসীম দয়ায় এক বছর পরে আবার এক জায়গায় আমরা হতে পেরেছি, কেউ বলা এবং কেউ শোনার সুযোগ পেয়েছি। সেই মহান আল্লাহর একবার প্রশংসা আদায় করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ এবং সালাম মা আমিনার লাল, নুরুল দুলাল, বিশ্ব নেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির ধারা বিতরণ আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলী, আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কালাম আল কোরআনুল কারীমের দুই জায়গা থেকে দুটি আয়াতের অংশ তেলাওয়াত করেছি এবং